Mali softu kan bawo ani nyanguma anga foli bawo bela jele ni ansi ila anga video kura kene kam anga bi video de jumenye o de anya ye akacha ka fo nambe Windows ke clé USB ka fika clé USB informaté de folo ka soro ka Windows grave a sanfé o ko fe ka soro ka ajigi ka machine donc ni kam ne nyimo mbala e kam ne nyina mbala na soro place ti bolo machine ngono yise ka bla euro mina donc e obligé no fika hard disk ika clé USB formaté no o minonye kasoro ka Windows aggravé ala kasoro ka Windows jigi ka machine o ko fe kasoro ka wuli minanu ni fe donc anga bi video de jumenye ebe Windows aggravé ika clé USB la chodi kasoro minam ba kan olu shima formaté donc o de anga bi video ika mina nyama minu bala ni te fe ka clé USB formaté kulu ba kono ibe Windows aggravé clé USB kan ko minon to akono o de anga bi video o kene programme mi o de SIBCD ale ni wirar donc ni be fe ka programme ina be fe ka télécharger na odana ni site mi amba bla amena site mi la video duma na odana site na ka diga kan doron abin dailen ka dama abin page dailen ka dama na en page dailen ka dama abe jigi doron fo duguma na na se duguma na ya aba cliquer registrer aba diga le sanfé ni diga le sanfé abina ni en page na ibi to do andro ki ka email do ni to do ki ka email do ka bandron ibe soro ki cliquer download sanfé donc ni ka to do ka email do ka bandron ibi cliquer download sanfé donc ni cliquer download sanfé dro maye abe fengen di madron abe page mbokana ni save file di dro o ya enregistrer o ya télécharger le ka jiga magique no fengen amambo ko sebe 2 megabytes drone do donc ni ya télécharger ka ba donc ibena soro ika magique ngono ni choga de la donc ko fe ibe soro kata ka ika wirar fene kan programme fene installer no ye wirar ye no aleti kun iba le fene télécharger ida dro ka do Google la ka sebe dro ko wirar ibe do dro ka sebe Google ni Google sebe ka entrée di donc iba sebe nyoro na wirar ni wirar sebe dro iba entrée di résultat folo era dro ibi cliquer aller sanfé ni cliquer aller sanfé nana ni en page na ibi cliquer download wirar o ko fa abna ni en page na ibi cliquer continue to download wirar donc ni diga le kandro donc iba soro imaye abna ndale ngadi mani save file ta dro ya le fenêtre télécharger na le fenêtre télécharger la ka bandro ibena soro ale fenêtre bina ketande ka machine konana donc o wani fenêtre ibi dija fenêtre Windows fenêtre ka soro ibolo Windows isolament o de ni ka Windows ka soro ibolo isolament ni chukala ni formuna donc amena kenanga Windows bi o de Windows 7 amena kenale de mais Windows sugu jala ye ibse ka kenulu ye donc no Windows 7 2018 version 2018 ni ale donc ni be fe ka Windows isolament in fenêtre télécharger ida dron kata ika Mozilla Firefox dale ka sebe Google ka entrer digi donc ni Google sebe ba sebe nyore na jet o ko fe be sroka en o ko fe be sroka TOPC no jet en to PC ni o sebe dro be entrer digi donc ni entrer digi na résultat folo yere donc ibi cliquer aller sanfé donc ni cliquer aller sanfé abe ni site indalen ka dima ibe fe ka Windows fan jigin ida dro ka Windows 3.7 ni site konana ni yoro na dro ka recharger ka la par exemple ni fe ka Windows 7 jigin ida dro ka sebe ya Windows 7 ni fe ka 10 jigin ida dro ka sebe Windows 10 ne ba sebe sa Windows 7 wala Windows 10 ni be fe ka langue min télécharger bo langue fene choisi par exemple ni e fe ka français de télécharger iba sebe ya Windows 7 o ko fe be soro ka sebe anye fe e kelenga espace ke FR donc ni FR sebe o koro ko français ni mo be anglais la iba sebe Windows 7 ko fe 7 ko fe ka baka espace digi iba sebe AN o koro anglais ni mo be arabu la espace kelen ko fe Windows 7 len ka ba iba sebe AR o koro ko arabu donc ni bena sebe Windows 7 donc ni Windows sebe ibe soroka 7 sebe imo go be version mena ibo sebe 7 8 donc DC donc ibo sebe ni o sebe ka ba ibe soroka entrée digi donc ni entrée digi imaye afle abna résultat imaye afle ka sebe Windows 7 SP1 Ultima donc ni CPEC 1 ni version 1 donc imaye ni a ale ni Windows 7 Ultima ni 2010 taille donc imo be kamin télécharger ibse ko télécharger bon Windows iba soro ni ya jinga ba an office fana be jigi nyon fe ni bala
donc résultat badene be nyitala ni be Windows 7 we ma ni Windows 7 all and on donc koroye a bela jele benna 64 bit bala 32 bit bala et même ta fene professionnel bala ultima bala donc home basic bala home premium bala donc imo go wa sugu la ire bala je imo go mina andro par exemple mena télécharger ke chogo irawla par exemple nene mo go binani ni version 2019 septembre ta donc ni mo go bala dron idan ki diga sanfe imo go Windows mina dron idan ki digo sanfe ni chogo la donc avec une page indale ngadima ebe jigi duguma ba sura be Windows inja dima at installer chogo alen na jigina kaba donc abena ga chogo di ka machine on ba sura bolu exemplaire dima donc ebe jigi na fo duguma ebe jigi na fo duguma ma ni Windows installer kaba donc ebe jigi na fo duguma ma donc fi kana download ye donc ma download yo flane ni mo ba 32 bit la ibi digin nga ni mo ba 64 bit la ibi digin nga ni fika fla be télécharger re donc ibi seka fla be télécharger don o chugala par exemple ni fika 32 bit télécharger wal ma 64 bit i dan dro ki digi 64 bit download yo ka donc abina ndale iba kono sondro iba ye abina download page dale na o dale ndro donc iba télécharger donc comme Windows ka green donc abana fo kika 2 secondes kono donc ni Windows télécharger iki jani download programme bi bolo no télécharger programme do bi bolo o de kan ko seba Windows télécharger la kateme Mozilla no reka télécharger programme na donc ni digin ga sandro donc ba abana fo yala ibe fa ka continuer ka télécharger ni programme na wal mana so programme re bolo bi bolo ibe se ka bolo la donc ka télécharger ima yere abana fina kika internet download manager free download donc ika let jigi yala sa ibe se ka Windows jigi na le o de ka sa sono ni ibna ke Mozilla Firefox programme na ale ka suma wa fene iba soro abena neti chaman jini voilà donc iba télécharger ni chugana ni a télécharger dron donc ibena soro ika machine kono a isolama ni chugala donc si ça mena clé be ira wala mais ça no che meta programme mbela jele installer chugo amuno ira wala folo donc afle programme folo ibe double click à sans faire ni double click à sans faire ibe digi yes sans faire au coffre ibe next digi au coffre y au coffre next au coffre installer donc ni kala ibe very bon koroka finish digi ni programme installer la avec un tour de la ika machine no programme ka baraka cha ko sebe programme hali akona na ibseka Windows ire installer ka machine hali ni clé USB tibolo DVD tibolo ibseka Windows installer ni programme ye mais anga bi video imi programme na amina partie minta o de ka Windows grave clé USB ka soro akonna mino ma effacer donc ni programme installer kaba donc ibe soro kana ka wirari fene kale installer et double clic à l'effet ka soro ka yes digi au coffre installer au coffre OK au coffre done au coffre ibe soro ka OK digi donc on y a l'effet installer ibe ndatu donc wirari digi len coffre ka ba donc ibe soro kana clic droit ke ika en Windows fenga ISO insan feni chugala donc ko fe be soro ka extract file na soro iba soro ika Windows be français la iba soro se no exécuter vers donc o de be di man roina donc ni digi ni san fe donc o ko fa ben page ndalen ka di man donc iba la je ika clés be yoro jumaya ni masiki ka clés be do ya ibe ni ka je PC dalen no e computer ye donc iba la je lettre ene alphabet lettre ene jumambi ika clés be nyefe alphabet lettre du memika clés be nyefe ne tafle ni f de ba nyefe absake ka magina g j wala ni d akala lettre fa fa nyefe donc ibo lettre te kuna donc ni yoro ina ibo lettre de choisi o yoro la ya mimi ki ga clés be nyefe donc f de beneta nyefe donc ne ben cliquer ni de sans faire donc alphabet lettre mana ke ta nyefe ni yo donc ni cliquer o de sans faire o ko fe ibe soroka ok digi donc ibe soroka Windows be boni chuga na san kana clés be konana donc amba kono phone party kaba donc ni party bana ambe soroka se kana ma ka video to dafa donc abena damne 1 2 3 4 fokata c'est 100% ma donc afle ni adamne déjà ni a commencé len ka Windows imbo ka table clés be konana donc amba kono fo akaba donc ni Windows ka bo kana black clés be kono ni o bane donc no bana sisa ye programme mi installer no SI BCD ye a installer ka ma bena ken chuko yana donc ibe soroka ale daele ibe double click à sans faire o ko fe ka soroka yes di donc iba soro première fois ka programme daele donc abin dima donc ibe feka utiliser langue mina ibo langue choisi
donc ne bena français choisi ni yɔrɔ in na français filɛ nin ye langue fɛn o fɛn ka di ye i bɛ langue min mɛn i b'o choisi donc n'i y'o choisi i bɛ sɔrɔ ka go digi donc o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka ok digi donc sisan a filɛ nin ye programme in dayɛlɛlen filɛ nin ye ni programme in dayɛlɛna dɔrɔn i dan ye dɔrɔn i bɛ n'i digi nin ne kan ne ye deploy la BCD donc i bɛ n'i digi ale de sanfɛ donc yan i bɛna ka i ka clés bɛ sélectionner partition yɔrɔ la donc i b'i hakili to ni lettre alphabet lettre min b'i ka clés bɛ ɲɛfɛ i b'i hakili to la ne ta ye F ye donc a bɛ se ka kɛ e ta bɛ kɛ dɔ wɛrɛ donc i b'i digi nin flèche in sanfɛ walima i b'i digi nin kɔnɔna na donc i bɛ sɔrɔ k'i ka clés bɛ sélectionner i b'a lajɛ F bi ni partition jumɛnw ɲɛfɛ yan a filɛ F filɛ nin ne ɲɛfɛ donc o de ye ne ka clé USB 16 giga fana de don donc i b'i digi a sanfɛ donc n'i digi a sanfɛ i bɛ sɔrɔ ka installer la BCD donc i bɛ sɔrɔ k'i digi ale sanfɛ donc n'i y'o kɛ a bɛ daminɛ nin cogoya in na i b'a kɔnɔ dɔɔni 5 minutes wala 2 minutes ɲɔgɔn a bɛ ban donc i b'a kɔnɔ dɔɔni voilà donc ni y'a bannen i dan ye dɔrɔn ka yes digi sisan donc ka programme in datugu donc n'i ye programme in datugu i b'a datugu nin cogoya la donc sisan an bɛna ka USB dayɛlɛ donc n'a nana sisan an bɛna sɔrɔ i m'a ye clé USB in filɛ nin ye n'i y'a dayɛlɛ sisan i b'a sɔrɔ a filɛ Windows filɛ nin ye a kɔnɔ et puis i ka minɛn minnu tun b'a kɔnɔ n'o ye ka vidéo n'i ka minɛn wɛrɛw ye i b'a sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen filɛ a kɔnɔ nin cogoya in na par exemple an bɛna ka clé USB in bɔ ka tila ka segin k'a don tuguni aw k'a lajɛ voilà donc aw yɛrɛ ɲɛ b'a la clés bɛ yɛlɛmɛlen filɛ nin ye k'a kɛ ni Windows gravé la clés bɛ k'a bɛ kɛ cogo min donc a filɛ nin ye a b'o cogo la et même temps n'i y'a dayɛlɛ i b'a sɔrɔ i ka minɛnw bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ i ka vidéo n'i ka programme n'i ka dossier olu bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye a kɔnɔ donc Windows fɛnɛ aggravé la kan donc ni ne tun y'an ka bi vidéo ye ni vidéo ye nafa ɲɛ i ye i k'i jija i ka vidéo in partager walasa i yɛrɛ ye nafa sɔrɔ i ka mɔgɔ wɛrɛw nafa ni vidéo in ye wa i ka tila ka s'abonner digi ani ka tila ka vidéo in partager ka tila ka aimer digi ka tila ka commenter ɲɛnamaw kɛ yalasa ani aw mago bɛ programme fɛn o fɛn na walima problème fɛn o fɛn b'aw da la a bɛ se ka bɛɛ lajɛlen bila commentaire duguma an bɛna vidéo kɛ olu la n'Ala subahanahu wa taala ka diɲɛ nin y'an selen an ka vidéo kuncɛyɔrɔ la an bɛ Ala deli Ala k'an bɛn vidéo wɛrɛ nataw la